sa balatian by the power in your name, Jesus Christ of Nazareth, at agi Ginoo kumpletong kaayuhan. Kung ano na may ako makaigsunan nga naa sa mga problema, Lord, tabangin sila Ginoo nga makasulbad sa ilang mga suliran. Kaya nasayad ako panigan, sumala sa iyong pulong, gawas kanimo, wala gyud kami aram mahimo sa among kaugalingon. Kung gibuksan mo man ang among kasing-kasing huna-huna sa labutan, aron makakita kami sa imong pagka-Dios, sa imong pagka-anak, sa imong pagka-magagahom, tuguti usab Ginoo. Nangamuyo ako kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga mong hari ug bugtong mangluluwas nga makita unta usab nila Ginoo ang imong pagka-Dios, ang imong pagka-anak ug ang imong pagka-magagahom. Pinaagi sila pagto pag-alaga diha kanimo sa tanang mga butang nga mahimo nimo ngadto sa ilang kinabuhi, Lord. Dalaygong ka sa walay katapusan, Father God. Kung ano na may mga butang mo nakita sa mga kinabuhi nga dili angayan sa imong presensya, aron dili kami makabati sa imong presensya Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Father God, kay nag-ingon ka man bisag unsa butang amo pagpangayon sa imong ngalan, imo kini pagabuhaton aron kapasidunggan ang amahan nga nasa langit. Dili ako maayo kanimo mga butang Ginoo aron amo ikapasigarbo sa among isig katao. Apan mga butang kini Ginoo nga makapahimaya diha kanimo. Muksi ang ilang kasing-kasing huna-una og sa nabutan, Lord, uban ang pagpasaylo sa among makaluyan kapakyasan, kay nasayad ako nga tagaroon niya mahimo gayud kini sa imong makatawan. Ginoon Dios, naibalo ko sa imong mga pulo nga ikaw ang Dios sa gatag ka namog kadasig. Dasina Ginoo bisa pa ato ako makaigsunan nga hinay-hinay. Mibati nagkabugnaw silang pagpangalaga diha kanimo tungod kay gidaog sila Ginoo sa ilang makaluyaw bunga sa ilang pagkaunod-non. Apan bisan panining tanan Ginoo nasad ako nga dili kabot nga may tabo kini ngadto sa tao, ilabi na nato makatawhan nga nangalagad kanimo. Nagampo ako kaning taknaa sa kapunon, ito'y ang imo makamot Ginoo og ipadala ang imo balang espiritu sa pagkamainito ngadto sa matag usa ka kasing-kasing ilabi na gayon sa makaabot ning among tingog sa matag usa ka panimalay diin ihatod namo Ginoo ang imong kabubuton. Lord, abrihi ang mga kasing-kasing nga adunay kaluyahon. Hataging espiritu sa kadasig, espiritu sa pagkamasibuton. Nagampo ako kanimo Ginoo, ikaw magapalay sa pagsulbad sa ilang mga problema, maghatag kag kumpletong kaayuhan o magagiya ka sa ilang mga kinabuhi ilabaw sa tanan. Salamat sa imong pagtagad, sa imong pagpasaylo sa among kaluy kapakyasan o himuha kaming takos nga nitaknaa sa kagabiyon Ginoo. Magapadayon kami sa pagbunjong sa mayong balita apan sa dili pa amo ipaabot usa ngadto sa matag usa ilabi na atong kasing-kasing nga nagpatalinghugan sa mga pulong karon. Kasing-kasing nga dunay kasimot, kasing-kasing nga may kalipay Ginoo. O may kasing-kasing nga may kagana sa pagpatalingog sa imong mga pulong. Ilabi na sa among pag-abi-abi pagpangumusta. Bisan tuod kung maura ni akong porsyon Ginoo pag-abi-abi pagpangumusta, apan kung dili ka maghatag kalipay sa ilang kasing-kasing una-una, mahulog yapon og walay kapuslanan kining tanan. Pero bisan panining tanan Ginoo ako nangamuyo diha kanimo. Nga bisan pa malang sa akong pag-abi-abi pagpangumusta, ihatag mo na kanila ang espiritu sa pagkaminiton. Ihatag mo na kanila ang espiritu sa pagkamadasigon. Ihatag mo kanila paragad ang espiritu sa pagkamalipayon. Labaw sa tanan, magahinlo ka sa ilang kasing-kasing una-una, aron makaplastar ang imong mga pulong, pinaagi sa pagbatbat sa baba sa imong ubos nga alagad. Lord, mao kani ako mapag-ampo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Kristo Jesus. Ito yan ang imong makamot ngadto sa matag usa sa ako makaigsunan nga karon nagpatalingog sa imong mga pulong. Parigad, mao kini ako mapag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ingon nga ang akong portion mao man ang pag-abi-abi pagpangumusta. No, mag-una sa ako dito sa Barangay Rizal, Del Monte, Barangay Rizal. No, sa Balaguran family o sa mga fronteras family diha. Mayong gabi. Bisan pa sa Barangay Bourbon. No, kaya nabalo ko nga sa Barangay Bourbon na asay nagpatalinghog diha sa pulong sa Dios. No, naay mga amunggo diha, naay silingan diha sa mga amunggo. No, naiigsoon diha sa mga amunggo. Ako ipaabot kaniya ang pag-abi-abi pagpungumusta Barangay Bourbon. No, bisa pa man katong wala na ako malitok ang iyong mga ngalan o apelido. Apan kung pwede, ipadala ninyo ang inyong message, text message. Mudawat kong text message. Dili mi karon maka live video tungod kay ang panahon dili maayo, no?
Ya, ikaduha pa, wala lagi kwarta paludoy. Na, pero, sa sunod higayon, kung maka-text mo na mo, o maka-chat mo na ako, ang akong account number, makita, mabasa niyo sa Aida Bernades. Ang account number na ako. No, pwede mo chat. Kung mo text po mo na ako, pwede po mo text akong number 0912-554-6401. Uspon ko. Kung gusto mong mo text na ako, karon dili pa siguro na ako mabasa ang inyong message. Pero sa sunod, ako naning ilagbok. No? Magpaila mo, taga-asa mo nga barangay. O diyan mo dapita nga nagpatalinghog karon. No? Ang akong cellphone number makita sa 0912-554-6401. No? Basta tungod sa sunod Sabado, mabasa na ako ang iyong message, makapaabot ko sa ako mga pag-ampo sa Ginoo sa matag usa kaniyo sumala sa iyong gikinahanglan. Pwede sab mo text na mo na atong tabangan sa mga pag-ampo ang inyong gusto nga pangayoon sa Ginoo. Kaya 100% ko nga kung mangayo to sa Ginoo pinagi sa mga pag-ampo, 100% ko nga ang Diyos mo tubag. No? Sa tanan ako makaigsunan karon nga nakadungog. No? Dili ko niya makita sa live video, pero madungog ninyo sa radyo. Kung madungog ninyo sa radyo, malista ninyo ang among number sa cellphone. Ang akong number sa cellphone, usbon ko 0912-554-6401. Aida Bernades Fronteras. Na? Aida Bernades ang akong account. Na? Hallelujah! Manginaot ko nga sa sunod, maka-text na mo o mabasa na ko ang iyong mga text. Salamat sa iyong paghatag o pagtagad, sa iyong pagpatalingo o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero madayon sa ako sa pag-abi-abi, gikan pa man ko sa Burbuno. Mudagan sa ako sa Tagapuwa. No? Kaya saan sab ko nga doon na po yung radyo niya nga naglanog sa barangay Tagapuwa. No? Barangay Tagapuwa, mo yun niya, mo agi-agian sa una, sa diha pa mi nagpuyo sa Kuan. Diha pa mi nagpuyo sa Rizal. No? Gikan mi sa Rizal, mo tabok mi sa Bourbon, sa Hibong, tabok sa Bourbon, mo agi mi sa Tagapuwa, paingon mi sa San Francisco. Pero karon ni anaman mi sa barangay Las Navas nagpuyo. No, gikan mi sa barangay Patinay, di sa barangay Las Navas, karon na naging mi sa barangay Las Navas nagdugay, tungod kay diha man may gipabarog sa Ginoo. Amen ba? Bosa, sa barangay Tagapuwa, mayong gabi, kumusta? Tanan, diha nga mga kaigsunan ako sa barangay Tagapuwa. Ilabi na sa barangay Captain ato diha, sa mga kagawan, sa barangay Tagapuwa, mayong gabi, kumusta? Ang Diyos mo kapadayon sa pagpanalangin. No? Barangay Patinay. Muatos ako sa Barangay Patinay. Sa ako mga pinalangga dihan ginikanan, sina Diding, Ginong Cordoba. No? Bisan pa sa ako mga pinalangga dihan mga kaigsunan, si Leticia, si Tibong, si Jeneline, si Andres, si Dada. No? Hallelujah. Ang Diyos magapadayon sa pagpanalangin. Dili man nato malikayan na doon ay pagbingkil. Bingkil, doon ay mga kaluyahon. Pero mga igsoon, ayaw na ninyo ibutang sa iyo kasing-kasing kunahon na kay buhat lang na sa Espiritu. Nini kalibutan na. Ang atong paningkamutan, yung atong relasyon diya sa Ginoo o atong relasyon sa atong isig katao. Mayong gabi, kumusta? Bisa pa sa ako mga pag-umangkod na sa mga aplaka. Na? Sa ako mga pag-umangkod na ng mga aplaka, pamili, kang Junjun, kang Ayan, kang Tame, kang Raymond, aplaka pamili. Bisa pa kang Emily Tapalya, sa Tibok, pamilya sa mga Tapalya, kumusta? Bisa pa sa pamilya ni Inday Imyat Fernandez. Na may gabi, nasabsab ko, ganun sa may radyo niya karon. O nag-abang pod mo sa among time. Na, bisan pa sa kang Bradnick Diruka, kasi Siljoy Diruka. Bisan pa sa mga usigan, pamilya niya, si Sir Lourdes, o ba sa Tibok, pamilya sa mga usigan. Bisan pa kang Kagawad Tutoy, Gutual. No, o ba ng Tibok, pamilya. Bisan pa kang Dudong Guerrero. Ay, dili man ni Guerrero si Dudong. Si Lalang man may Guerrero. Hallelujah!
ang Dios magapadayon sa pagpanalangin. Hallelujah. Mudagan sa ako, oy, nang lakto naman ko, sige, mubalik sa ako diri sa San Francisco. Sa ako mga kaigsunan, kaya nasal ko naglanog-lanog ang ilang mga radyo karon. Sa San Francisco, Barangay 5, Pastor Dudong Iklaira, uban sa tanan, niya mga kasilinganan o sa tibok pamilya. Pastor Dudong Iklaira, uban sa imong mga kasilinganan niya, mayong hapon, kumusta? Bisan pa sa imong tibok pamilya. Kang Pastor JC Gonzaga, uban sa iyang pinalanggang asawa, tibok pamilya, o mga kasilinganan, kumusta? O ngayong gabi nasayad ko nga nakadungog mo sa akong pag-abi-abi pagpangmusta, manghinaot ko unta nga to sa Dios nga unta, pasinatuon sa mo sa Ginoo sa iyang pagkamayo. No? Dili ko magpresentar ninyo sa akong karatula. Kang akong karatula, dili gini mo imuluas ninyo, kung dili ang pulong sa Dios sa matag usang atong madungog ug mabasa sa nagkalain-laing mga alagad, tagain lang niyo og pagtagad. No? Pastor JC Gonzaga sa Purok 5, uban ang tibok niya pamilya, bisan pa sa imong mga kasilinganan diha. No? Sa tanang mga kasilinganan ni Pastor JC Gonzaga diha sa Barangay 5, kumusta og mayong gabi Malipayon kami mga igsoon nga magpaabot kaninyo sa among pag-abi-abi pagpangumusta. Siguro makaingon mo, mamikailan nimo pastora. Wapod makakita nimo. Makakita man mo na ako o nakailaman mo na ako o wala mo makailan ako, at least kitang tanan nakita og nailhan sa Dios. Amin ba? Bisan pa ang sulod sa imong kasing-kasing. Nakita po sa Ginoo ang kalipay sa imong kasing-kasing nga magpaabot kaninyo sa pag-abi-abi pagpangumusta o ba sa pagpanghinaot na unta ang Diyos mo na langin. Magtagbo sa matag usa, ilabi na sa mayong lawas ko, so kamaskog kinabuhi o pagkamalinawon sa tibuok pamilya. Amin ba? Hallelujah! No? Sa Barangay City, San Isidro. No? Barangay City, San Isidro. Sa Bando pamilya, kumusta ang may gabi Sa Kapisinyo. No? Barangay 5. Sa Bando pamilya o sa Kapisinyo. Sa Walo pamilya. Sa Pital Kurin pamilya, kumusta ang ngayong gabi Na? Malipayon ka ani nga magpaabot sa among pag-abi-abi pagpumusta sa matag usa. Dili man tuod ka magkailhanay sa atong mga naong ninindapita sa kalibutan, pero 100% ko sa akong pagtuo nga ang Dios nagapanalangin kaninyo. Amin ba? Barangay City, Purok City, San Isidro. Osbon ko sa Bando pamili, sa Kapisinyo, sa Walo pamili, sa Pital Kuren pamili. Maayong gabi o kumusta ang Diyos manalangin sab kaninyo. Kung ang Diyos ay pasinati sa iyang pagkamaayo sa among kinabuhi, 100% po ko nga ang Diyos nagpasinati po kaninyo. Kaya nga naman, ang puro sa Diyos walay pinalabi. Amin ba? Kisay mo to nga Diyos walay pinalabi. Mataro og nautan, kitang tanan giatiman sa Ginoo. Mataro og nautan ang Dios nagapadayon paghatag og ulan, nagapanalangin sa matag usa sa atong mga paningkamot, nagatagbo sa matag usa sa atong mga tinguha, nagasulbad sa atong mga problema, nagaayog balatian, nagahatag og panalapi sa atong panodlanan. Busa ang Diyos walay pinalabi. Rintak naa sa kagabion lang ako ipaabot kaninyo ang pag-abi-abi pagpangmusta o man ang kalipay sa akong kasing-kasing. Mulaktod ko sa Barangay Aurora. Ay, nakakatawa na lagi. Si Brother Jimmy Sugarol, Sister Mylen Sugarol, mayong gabi kumusta? No? Murag wala naman ito makakita-kits, mga igsoon. Hallelujah! No? Brother Jimmy Sugarol, Sister Mylen Sugarol, bisan po sa mga Taba pamili. Kang Brother Mario Taba, kumusta ang mayong gabi, Brad? Kumusta ang atong mga kinabuhi? Kumusta ang atong pagkinabuhi? Sabi ninyo, no, mag-isgot-isgot sa taginagmay. Kisa may dili mo bati gog kalihon. Bisan gani kaming mga alagad sa Ginoo na pag gani panahon nga murag lami na kayong iundan sa pagpangalagad.
Pero kung moon lang ka igsoon asa man ta paingon nga ni amat aning kalibutan nga gibuhat sa Dios. Usahay man gud kini atong kaugalingon, atong paningkamot